mare mora ka kuni Star TV kengani soninkan television ke be ka garanga gambere woga tele ke hayni gelli koyna makato ona jamane palle soro ora ka skunya ka kumbeni go folono orati ora ka kuni ora ka bismillah kengani Star TV television de alpha karagane gadi ka sugatu mo gombe kenagane di wakati sonin kondo dray qora me kengani fiso sino ile sugar jamanu sonin kan jamanu ngadrana irigi gambia anda kita onati ura gambia ko noari birambe jama ngabe gattawe dalde gambia kalle ke jura ndende lenki yoga wo nyana mukunu ngoma gaire dasima ga nga kubenu wakundu antakala ngali sanko edi kibe gati intege kenyani mama tuntu jobate nyara gora njar gora nyani gambia ngo ngamunda siri regabe wa geligani nga sonna soro mo gindangane alfa kata irnya kana ritiba jari kebe ka soron cuka la ina ko ni soron ngamunda siri aro bubu samba waire ken kani jari gora ya kaswatu geli jabi tu wakien asuge ngali ni gam soron dangani siri ora kunyartiere ay gari gambia re wajibi nyaroni riti jamane television do radio do dina kacha ay gari kebe gati noga ke kenyani o khirsenga fore sise keni journalist khore nyai kasugatu mo gombe television radio khore nyara ma gati ni sonigrad.com aga france aya kaldeni kenga ona jopati noga ke malante ngai nani kengani mama tuntu jobate ando jamanna me ko ni television. Assalamu alaikum mo hainda non kunyini na trinkanda non kunyi na gambi igondo yagare nga sukunyini intin kulle ado intin binne Muhammadu Jabate wa sukunyini o gambi tora suntoyi so ninkendo gemundi gemu sire kendi manga ona alla nyaga narna khair no gabundi harsa na wudo saha kino suyi na ke festival me gaben bugando da gunnendi harna so ninka ko drapo mutu kamunde kyani ngo be sukunyini fore nori karaga nketo ni fodi sisai ngabaka de begini waunde Sénégal lenki intahor kegini Paris France radio sonikara.com association sonikara.com ay ko lenki nyana ay manka hunga yo kendangi palle oya amama oya antigana angelo bismillah ke dingara kengeni Star TV oyi trinkano ado fayndano su kunyini oyi khabilan qirsun su kunyini kebe su geri festival ke khawoda su kunyi ko bini ga o trinkan ma jamane palle duna tatu ku nakti su oda su kunyi okay wara kachanyo pa fode kengani journalist gore nyana alla wonne ko dangani sonin kala radio Québec France yebo anda sigindi kamo rwanda golden jopa kamo siri gabe na terin kana mayere Allah wonne ko dangani ken ci mo ko nanya ni president ngano yo nawari enquête ninde ali ndang siri yo ay ko okuyum journaliste journaliste formation deberi nkedi informatique nyakara yo ko oger ko am andang mo ko be daru kebe gedoro ke golle kenni suxe nyay yo ko ngel ko anda mo xombe o kofoke wodur al hala yoga ngal hala agem gomoya o khati wona ngiri wono na hanun citi o khana fodeberi kudo o kofoke akhaga telekane mo xombe kudo o xanne ke akhaga telekane mo xombe aganta sankunu kenyan cigi wodo soni kal lemun ke fi radio ke kunga afet ko ke bana gedeberi fedde nyano ma khadiya fedde ke and radio ke deberi ara nyan fedde ke yimanka hunga kha fedde ke susuani kitunkinime na radio ke deberi o gad radio ke deberi ara nyan ke informatique ke karanga nu fonu tunonga yo kha gullu tanni khaydu soro tanni khan kendeberni ken to ko ganti maghdiya donc fedde ke su anke fi na radio ke deberi o gad radio ke deberi utnya onanya 100% soninke donc 100% soninke soninka nchuge mbana dangini soninka programme ni mbana dangini ko festival ke nyangi gambi kundu woti onangiri gilgil festival ke nan jope nan dagor malenki sine su alla gana dunge way équipe mum formene way team formene gari ni o gatel festival ke couvrir duna tatu ku nakti su iga terinkana iga fayn khadi en live nga fo su ga dangin festival ke duna su ga ke kita yo a fo fana akite media fana bena kindebi akite sonikara.com yayi okay anganati ambane anyige kana ngangelo koru ni kende
yo o soron gobo ñani nganati na toxonin ko ko Allah jamanu ko Mali bana ya suyi ma Senegal jamanu ko suyey angana o kofo ke fay Sénégal jamane ncoro ngay ngey min Sénégal nke ñayi Mauritanie soro ngay Gambie soro ngay Mali soro ngay yo xari soro beni sare France yimme o gatini dang France ni i xay kefine yo donc ay xol lenki kande silage digambe ko lenki ati Paris ani sonu konchu debo xore angana ke digame fay to munyani angana Paris mpay sasa soni kebe ga sak Paris ame soni kent saka o dubukus to munyani kenkunga Paris ay ho ani sonu konchu debo xore yo kenkunga ang soni keke sunyinonga ogana nyi me kapha on me fay nanti ken Gambien nya ken Sénégalais ken Mauritanien ma wal ken Malien oni me fay nata nanti o suni sonu ko nyai soni ka ko ke abana no sondo me o xannen soni kan xanne nya kenkunga wonan kefi wona soni kan xanne ke wona den kan o gana yi xadum meeting ni ndeben botunga and kharatu ni me nanti ken ki o su digamu soni kan xanne ke ay o suni ko nyai tan ok télé ke birene radio ke birene kam mo boy soni ko nyai ke nyawo xana ke kala nyawndire passé ni soni ko nyai yebo ko soni ko nga de mana abre mo ko yo soni ko dantanto wo demana kha tongu nyam pos gare soni aro xenyan soni ke be go deman wa ki ke be lenki bon ketsi mara nyana soni ko ku imi media nga ima munna fanya tu siri igan daga na munna fantu ira nyana ho khabila kutuku mo nga kubini geri media ke ragana dominate ma oga ki ke be lenki ay ho duna politics nuku igana ifo su deberni ini ya faba yo ibakti i media ni kwai yo so nuko khagande kempamu onan kawona o media ni ko woni su dema ona semben kita ogana semben kita oga jamanu beni ifankaninga ihana dangoro yo ona wimina kaw gilna dangolo duwa jamanu ku fankaniku iha igana wori nanti sembengo ma hade ay ko festival ke fizoke nke sime makin ke ban ara nyan ke fizoke ay ko ag dangolo soni ko nga angana daga Mauritanie fizoke oger golle ke be de bernonga angana daga Sénégal angana daga Gambia lenki o sime maha ay ko fizoke ag dangolo ya donc media ke khotango ma hadi siri kha alhamdulillah o yimini durunga o jangal beretande berni oga khalsini kapme o nyangana sugana khoro kho Mamoudou Diabaté Boubou Sambani ado yak kutunga o nyangani kapme iga o demana o nyangana soro dantanto khaydu i khaga o demana mashallah kho o fabe yogo ga khille yattera babal kaba yattera ado soro tan i soro i naburun kapme dimusu igo demana kudo o media ke araga surviving ka programme ngi tana so ngam programme ngi ko ben sponsor yebo o sponsor ni kita o birenti advertisements nga o gat fedanga publicité français nga yo ibe gana le fianga misale jagundana yana nga mulana soro kunan jagunde ke yokunga initu layo contactene wona publicité brandanga way kenga o demana sponsor ni ka wi kita ko yirgi alhamdulillah rabbil alamin sisoko habat sauda anu sponsor khore ando dema fo sugeni hébergement ado dagana yo dagana liuku tout sala akenyan kinchu debero danga oui sponsor ni kita ko golden puso couture aga ageni lifindano nyani iga mashallah yira ngumuto lipi ita hontonga Sénégal ugari ni we team ke mumanju idera munyali fa sudanga yo kudo uganari intime makhabu samba ken khale ngoda safanda kama so ngara.com yo kundu nyani oy soron kitigo demana dimuni yogni me restaurant Madalaya ifaga Paris uganda dono dimusu yo khilli ga o demana igo gobo nyani iga o imni nyani o khilli go demana kubeni igeri media nafantu mais aro khanyani soni karalenki ser sorobeni ga du ga media ke nafantu ko so anna mani kon soni kon dakata ko ben ga france ya media na ngani kebe yo nga kebe koni danga media nafangen kebe anafan khor nyan wi mini kube wobini beni ga biren france no nga wodi wori nanti khabila ni yogni france im gobo kha
anko pouvoir power ke ani yama hoti akiteti man akiteti iged media ni ko contrôler akiteti iged media ni ko contrôler donc xibaare su gëna yi dangini abakti immédiat ni quoi yani fo dangini ke begali na xibaare su gëna yi dangina abakti immédiat ni quoi o kha onan qaw haqli kit ketan nanti media ke nafan khur ñane waray media ke utiliser ne oga politics ni ko ogi influence waray media ke utiliser ne kuru na dangolo duya na toxti politics ni ko ikunga intumulla fi gebe ga hayben igana wor nanti khakunga media ni khama khadiya igana gol yogni yang khaya kharay ku media ni wutu khaga kimpi haybana ay kho khaga dangolo du yo kyani inshallah sasa kawunga ke media be yusunu ngas kengani ke aro mancha kunda na kambo lance nanga yo mancha kunda anati yo France mancha kunda yo ministre ke barande ga communication yo kundi yani ay ko bonda ka tampindi ay into tampindi non France ni jamani ay luwa jamani yani awre ni angana ni fo su deberni anni deberni sartini nyakama angana deber sartini ko kama angam sartini ko sorisu i khibaranti kinyana ankenna gollen deberi anna deberi sartini kama kha angana deberi fotan kama angana sartike sorisu anger kille ngarsu i tella ankrosi yo kenyani muskila ken no nyay kha oku alhamdulillah o katoka roje ke wunyini wodi sartini ko fay ga mo xambe o bogto sartini ko killenga fonga tangan kata sino segilengi ma sino kebi o faga ke kilia kama wallahi okay kendi akay pene France bana makamu nakana radio kertire no yobo anningo mahadega oga radio keritini Senegalia ma wal kha Gambia ma Mali ma Mauritanie annengu mahdi me wona ma xempe radio mbane wona kha télévision kan kita yo pour na kende beri o jamanu ku bini uga ino nga ko France ni ay khoton buru na tokti suntu bana golnya mo khoni yo kha annengu mahdiya odo a gollungume wala gollungume odo politics ni ko kha influence handeng me kudo na katini ina katino demana ora gari ni radio ke wona jongata radio ke inshallah ora gari ni asigindini o jamanu ko yimini ko ngel ko nganda mo xombe soninkara.com en fait Sénégal a fogeni en fait Mali nya fogeni jamanu ko su afoni yo kenyani inshallah ay waninga wona la nyaga la ganna no inshallah okay wona antrinde qali boyna ngana ay anke nyani kawoke prisenga kengani ke radio kayno nga qaro jaru ku kana kam Mali jaru ko bugu samba mama jowate bo lini gatrinde qarina kamo no qarita ko mo nakamo qarina me dema nakamo aywa jaruku mashallah wudi naka linge yani wudi naka linge yani siri akembu samba yime ay maslang yug deber no radio ke ci linge su ga xilli dangumanu do xisanu kem maslange akembu samba jare fana begini kefinei ñaxmala fana begi ñi kefine kenni Idrissa Mangasiya Allah gannan ne wallahi wa bani ken yo aken Idrissa Mangasi Allah nya kataga fatini ari seretan kha kitella ganna kin bubu samba kengeni o faba mama tirera tinengi su iwrini iga maslange ke iga kachana iga maslange ke iga adeberni daru soninkara fi khoro beni idu sanku ngame ñaxmal nuku atokh niyama yallini iga akono radio ke akin bubu samba yimi taxundere magri fonu ko ke maslange nga ay ko ke maslange ay kifin maslangu beni soro ngebe ngatrinkan ko radio ke yo donc andigal dagare fiso anna mun ne wanya radio gumunda bo ne rewa kine bubu samba garin yo fiso ngamulina fu benya radio gumunda kenya ina radio gumuku ini place ni rakaw ini rakku programme nga ini place ni cigindi fiso ke noko na tokti anga fiso ko rakkigne rek ke be lenki nduko digame wo suefe ay kefini soninkara.com ger gollu beni deberi fiso ke ag yambe duna su diaspora ke duna tatu ko nakti su asuga fiso ke asuga follow ni live nga
donc radio nuku ina fan kore yan série radio man fait télévision nuku ko ha télévision nuku ka ke Star TV Star FM donc c'est très important fizoke ina place khore ina asigindi radio nuku danga inshallah noari mo siri wona kata bubu samba e kero kenna wona kene kata mamadou noari mo siri noari karaga wona continue kata mamadou wa birambe ro bubu samba ga rono gonde mamadou ona ka bone jari gore nyana alhamdulillah ati su gore nyana nga suwat alhamdulillah alla wonne kono gambian ko ndangani mamadou jogar ko wal alhamdulillah karaga duganji nan kunyi jingawu imbe magasu sababu iwani makamo tongo jingawu nangu imbe maga sababu iwani kenya le jinya na imbe kalliu nka jingawu imbe maga sababu ana huwa no gonde makamo ke mureni mani sababu sere maga negai sababu tanna maga jikiniya anna maga naga hakiniya nga sababu tanna maga mungiya no kutagundi soninkara television hananga television begaiti internet ya go passe ni satellite nyai duna gombongu nagatinga ngalli asababu nangenyi donc nankuni walla nyagana arna kitendal landan gollendi igati arna kitendal landan gollenda gadan toro so ampainia walla tigana na khifari senne muhammad ibn abdullah tiga nim paba tiga kingani alhaji jare tuntu jabati nambugu karta lambiru soma nyagati nim manu tiga kanni ko ate yakare jara halima ndamba mamu fofana mana kuntiga naqra mughsirun tiga parce que muhammad mera wayti nin chababu mbugu gambiri nge sare francia nan khoro france na sonin kan kanne ke qarim paban kandi donc nim paba kunyine gadi parce que asirinda lenki ngo siro yake na handi sere ngulle min chara nan nanya da hasidia nim paba kunyina asirinda mani da hasidia na gambi kunyi na gambi tiga ken ninge tasi kandi nyai gambi ngan nan chetu podium kan man nan chehe na nyagamala ko ke dabar nim paba koy jamanga Kenya ke festival ya 2020 fiso international Kenya le ligambi na sababu nunkunyi sababu nukuni koi alhaji ni maga Kenya nda kambo ni maga sara mpaba da kahi sababu ke ni koi Kenya ni mpaba ime khananga mpaba minjange Kenya ni alhaji karam bakari konte sababu ke ni koi alhaji karam bakusa konte kengo Allah maga ama honya Allah donc ngo gambian kon chukunyini na gambi saran kon kunyi parce que jin duro lantay marachono Mamadou Jabate ga sago lenki gambi takenga di parce que alhaji karam bakari konte kiti batenga tongo yarka donc ni kunyini na moji nun chukunyi darun gariyere Allah dindo modi gore go katimei amata nagate sine kita ngalla da wugilenki ne kenni koy abu naziru kamara magantogo nun ciki kisimari naziru kamara na kunyini a barika da daru modi be ganta kita kellanta ko kinni angana nya modi ya tanda qur'ani ya gara angana Allah garanga masuru ngara sappe mamma ga honkinya nga kunyini ngana ken kunyi ngo alimami goren kunyini asagonte ngo bronze jamba sawane kinani aisha ta konte haba Fatima Konte haba ken ni koy ustaj aji Konte modi kedin kanu alimami kedin kanu ada hoho nyinda naburen konin taka ken konni adi yakuida kangen kininga da naburen kininga nka kebe ga linginda kota lagare be go sankini mei ari nyagare maraji ngara kitabo nya utuna kininga ire tango kalen katta hinkinte nyaare nga sapella mo gonji wallahi kalen churu amasuro hinkinte ya renta hoy lanta tini na su toko ni ngo Mustafa Tanjigora kunyina Atlanta hare jonka nga maga no soninkara kana soninkara demana Mustafa Tanjigora asababu ndo Bengali Toure katimei asababu ndo Musa Tungara katimei asababu ndo Mamadou Fatou Danjuro katimei kusubaka Gambia yere lanta tini na su toko ni jaman nangaba wallahi nga na soninkara su kunyi nge meli festival nga na auto festival hana nga kai edition hana
nalla wara matumundi kei amma bayar bane mabay hari bane di nga mabaya ya sababu ni koi horo ya garin bane aya ninge Muhammadu Jabate biyen kutu nga makin ko ni sunga na kara Allah wintirni ken ni koi Musa Bunnere me ken ni koi Madamu Konnate Amadou Konnate anda otu sunna ndo farilandi ken ni koi horo ya garin bane kebe gam pasu kame ya gara gam pasu ujine ya gare agol laidu mutaga timmandina angara mugu wagadu angara mugu wagagu ni laidu nyai daru sonin ko malaidu bonondi horo yagare ke amalaidu bonondi kenni kam horo yagare ki fare ma tora Aminata bunne iti bunne silen horo abaka minna kanyaga dankan de be khirsingane ahabada Allah pinya nya biraindo kallen na la ilaha illallah ada kenya ko ire mun aro sonin kawo kenya le Aminata me sare France ya nan horo France o kusuni deuxième génération nan chare France nan khoro France na soninka ko ke mugu har sona do soninka ko ke nganari yere lantay gilinga mincha babuke kunyi parce que ngada mugu Muhammadu da festival nga sere gwanda bien kininga wallahi Aminata bunni ngana ken kunyira na soninken tuka ma me tonya bane on magatini Mali soninke ngeni Senegal soninke ngeni Gambie soninke ngeni Guinea Bissau soninke ngeni Guinea Conakry soninke ngeni Gambia soninke ona kenchu buno daru kemmanyi konni wagadu nyeti di wagadu soninkonya konda ken initiative kita qul nafsin zaikatal maut kalenda auto jaje sumari wallahi sumari jaje kaba sumari ngo kebe konni soninko na dudo goto jaje goni karame jaje me kabe ngo magadunadi jaje karana togota iwa togoma ona dudo goto togu ke maga goro tanda ona dudo goto maga logo tanda ona dudo goto aga da holle be togo maga aga da yoke be togo maga yoken no go honna maga juri yoken na maga nyenge yoken na maga karo maga khosi kenga na nyasoti ni hurem pasunga linton ogana ken kunyi lenkadare lenkini koy Usman Bouakari jangana jaje mekara ado habanu bubu samba haytawnu artiste num président nyani serenga gilo mogo inte be ganyin ko landi ken nangila ngade o ku gara hotu mogo kanan ko nyanoy sonin kan chuga na hana na sonin ka hu gelli soron dungante gantai gelli gantatu illa tu indunge ken ni koy Jallo Jakite Sidibe Sangare pullo dogota pullo hulota pullo nyamata gachi Bubu Samba Jallo ki fare njikunna ngabanga hulanu nda sikko utadi kunchi kigangari hulle kebe Kenya le hulane kaliten ngaba oda ma douzaine tamulo hillu ka hibe mega nya hulane ngona do Kenya gabe bugu hullu ndamma nya hulane Arabun jamanu ndangi halle sire hana be do dina ngari kenni hulane nyi mais yere do dina ngorni silama ko ngari nada ni hora ko ngoma hora ko nan khasa silama ko ka silama ko li halle silama ko ngabara ho hoy ullu anda ullu ngari mele ngiri makammo karaga tage nga tawra nga ulle jakki e ketanga tu comme Star TV anani mi mati Star TV ba sere so gata ko ke pojo bu kamera ni star nga makammo donc ange ni animateur nu star nga ke ni artiste nu star nga bolenki yage ni mentati ni lingi hari nga monya star ya ngodo star nu mbatti sallallahu jikunu sikanga ri hullunga gabe bugu hulanu ndi kunji kunu mangaranga nka oke hulle amadu goro ndi sere suda wallahi amadu goro ndi sere adadu maga yanka ni Kenya nchika Allah gada setundi kunji kunu sikini kanga hulle ngo yagunu silama gundi angana ya silama gunyi menogoti ni Islam obo nati muslime kenni arabun kanne nyen gaso ni ngankanne ni kanga ango kentu bakaraga ya gundi na aslami aso ni ngankanne ni kenyi sono goti ni muslimenu arabun kanne muslim kenni arabun kanne Islam arabun kanne rubeti ba mun kanne makamo foje sise ngaso ni ngankanne ni ya gundi na mati hora gunnan kasa silama gunga maken goni ba andako nka silama gungari silama gunga bara hohoy hora gumma dunge kenga silama gungari silama gunti tomma ga mejamba ire do silama gungorni okuma ga wagadugo horenti mempore njambana makammo silama gungari iti garen para muntenyani kenda ni hora okuma ga wagadugo horenta dungene garenga silama gungari iti tan na maga jeni anta inda nogin na maga mekuta
mais yere do islam agun gara da nyoku ma wagadugo hora agun no gondi tanna maga kati ampa bambana nyakenga wage benda kati ha bambana nyakenga sonin ko tatina njeni de intatina nchanga itini kenni ganjalla wagenyi donc islam agun gara ga baraho wi arani hora agun barakenga lama sonin ko barakenga arani hora agundi oku barakenga ken islam agun mari ngati hulane ke jikusi ki wono huluma ida kengutu do faringa hulane ngo yagunu ke o yagunu iga tanta yagunu duna jikku burenchu wanga igana tanta yaguna ngo jenin igana tanta yaguna ngo garana inda tanta yaguna ngo munafa gunyana inda tanta yaguna ngo dolomin inda tanta yaguna ngo dorogu mutu inda tanta yagunu duna jikku burenchu wanga hulum barakenga hore nganta yaguna mpeci hore jallo jeri koni do jamunu sikkei jallo jeri kenni hullenga dongo jeri kenni hullenga wi muru nyankani isa yunus dongodi radio gorgol futa kaidi nadu tokenga na muritani koni jeri koni do kanja musikande kenya jogora menga jawando latamba jeri jikwana nikanga hullunga dawtu golle ni ya galle anga magolla nyana golli nyanga non chakonya ke golli soni ngara dan ka soni ke defo bane o yona ken koni ngenta kanna na ken koni jari ga gante njati ke togoli ngunta ngema ka ganta ko nyimpa ba ma ngana kanu sumba ba wintir ni jari tuntu okay soni ken tan valerin tunu biranta gundi manga na kara wakati nu hillu hada mare menga duna di khonnen tanga lemme ngana sare sasa duna su amunda khonnen tai ankara ko taga khonnen tanga be sotini a seresire nyani harando serebe ra ken kutuntenga nyime ken kota otini ange ko ni seresire nyani khonnin tanga ankara kota mbabati ere dango nyere kante nyana na hure nyai gella makara ga inchuran na kine kenga na hana ango ken ngore tuba ani serenga da golli serebe nya kona jondi gella makara na ho kai nga kara galanga na tikarsa sereni ataron tagadi arana ho arawe ho kampai ani sirengane golli buren kanyana gillaga makara koi ango kebe kamamaya ana hubu ana suru so ninganga na kara ni na tanchire ni ta valeri kinanga insino ken kawana nya president ni president ngane taunu andai gilli andai siki andai terne ke oda bate okay ora noarigo kyani only kata anyi mere barenga anke da anda nyi menjo pagelika suge diga menjo pagelanga angu yasino ngone yapi digame ke zambaba yi aswa mbaba sakune ta kanna ko tambaba wake bu bon kella banyana parce que kiunta bana sino harisa mo ku wakati nyanda kengo ma ndato resubero bo wakati nyani kenga parce que ku wakati ngemu television kanu ndo ara jonkanu ngo igabo ganni cassette no nyanyi wuti kenna ni CD mari sasa cassette nchanki CD nchanki wai clé USB ndo téléphone ndo YouTube aka moku habanu kiyema gemu kenga donc dula ko ngali dini anda jopa kanta am angu yino ngera wati nda jopa gelingo kago nyeria parce que nda dondong entimi nda jopa dondong enye dondong ngo kentimi na likenga ranke ku gani soni ngara igo sugunu ido jabu do anu arna ne mado aruna sidibenu igabi gabenni lenki kunchu kara kyano maga walla nyaga narna ho kawo ngarsa geli ku go sugunu igi tamundi hilonga ngeni dondong entimi wure inda igani kunkiri ngira sarnu ngane rino ngane diga ni hay ndin dondong ngurni na diga kariya ngatimindi bane nda dondong entimi likenga ramingorni gambare ngatimi nyimme kasetunu ndi nyimme ani gambare ntimi kenni hilloy sikandi lycée ngawtu di mbabay sehekira nda sehenjo palambido deben o debi gumenga kara nyeba usubi nyagate ada tanjike sini anyago lambido marna ada 14 ando ke ngali bomu la nda ken ko ningal bomu hanandi ada bunan katu 14 18 francs nyagate nyani almanga dari ga nara kentere kasonga buna katendi akui kason kompe no ni tike do debe mara alla da nya bugu ken kaso na ndigo debe mara tanjike sini ken kara kota ga karago badenga akota nge giriti du inanche mpa bani gunu ti tille metta wa makinyi baba ti kada wara jarile me ngoda kurenga gelasi no na litu strom na tun nanti mahamadu jabato sehne arna ne manta mungunu nyagamala suin kala da gesirun kalinginda parce que laweti ni ncha babu mbugu idi sabu nchurono sabu lemu hilya do mena
na katu hiliana me godon tarana ken ni koy ganda fadiga arna nema anda warda gai laweti ninge sababu muka kenyere parce que agada sunki hore be dabari la plaine Saint-Denis soninkarada gayi modi gada organiser soninken chuga bugu soron dinge découvert a kotanye dake ngal bo mu mena anda ngari no droki bulammangi nga tininki tumpilim pallen ni lemene nyai parce que lemene ango golle sudi khirisunga ankane yampa mundi magana killenki nanga makam ngo ngeni lemene ay inchare hajiri kiyai midingo kinyenen kusa goro sinqem bugi lakken donc inta hotu har sanna l'école kan nyenna do o habanu ko ay ngayna khara parce que mbaba ci khara mo gonta sere be su khara mo goni tarondi hakrenya kugo kebe ko ningena kenya utuna ngollite nge khara mo goti jare mbane khara mo goti mbaba bane de parce que mbaba ti wulilemme be gorno sugullen kompendi kota e mado sugullen pure ngabu ken wure ni kanga lemene be go tintono khirsunga makota ndo khirsinto ago ngabu ati lemme ngewin to agun pakken ko nanda ngamba ken pinge banere ngo hibe ko nanda doro nkisima kakabali ani do Cheikh Omar Fouti ubate talgeda Cheikh Omar gane sete sinka mani kitelo nongi haba kisima kunken kamanna chitu ada to ni latara cherno itara cherno hullenda do nyara tike kakabalanken chogode suka na diga tawhari gunne nyari sere gantano suronga sakatana man chogode be gana dula ko sode donc gara wetini dawla no ko holla kenni wasoyeti arabu nunti fa amma binay matarabika fa addis ati lemme dur ati ikisma tira isogode maganya hasidi an katwa gumundi isogode suka nya hasidi an lamma gam palle suru okay ati maga rempike bane tinto krisunga nyagamalan chokendi nyagamalan categorie chokendi hari mojunu ninge garamo way ndoki ne mojunu ngai win garamundi okay anna sin wona me sasa ngu bonta ken to kono parce que kubene goti ninge dai ganti munja tento maga tindan ko kono jare ndi wu parce que Allah ti gana suturan droke langa nyimme maga bugudu maka magalla da suturan droke sinon chare sino kuma gabu yo ga grise yana anni grise nkaso nyinte nyama ko sin nga bugu ta grise yana wala nkaso nyinte nyama ko anyari ke nyari ya garu hilli maga ya garu illa na maga aha aro le mu wona me le mun nangaba parce que ngirano din ko kono asuni ngare me donc lantil le men jaten ko okay ora nwari sirima amaru burambe angadi ga mukata television ke yere keni ora ngale se woye nyai karaga ona daga kata jaru gorenga ero ilene conclusion ora nwari mpaba tom ando jaman na me kuni nawari bubu samba jallo bu samba jallo namba bu gidima kata nakate de bu nakate jallo ka gidima ka aga ta bagu de be kebe kunda bu kerge bana nati jaba kare de bu kerge abugo turulla jallo abugo turulla sare no ko kiyane no nan daga le ko linya sancangi na sino nyari nya tambe ngi ko no donc ndi jaba kare ngon hakle ngutu na tambe nya hakle ngutu ma ga bugo ganne ga hakle linga ndaga nya kebe khanani donc kebe kiyani bu samba fini ngo gobo jallo berena ko ke France andaga France kanjine naga France 1980 mpa tan nakate sine ke mois d'août gari tan nakate sine nga France yo tan nakate alla on ko njara ko ndando ko ni miski kate artiste yani artiste ni nga sadi mbillaro France ngara ko nyanyi maka dalan kufune dalan nguno dalan dorke jallo ko nyanyi nga ngayile ne do sonin ko ndaga ma wawunde nangiri na daga Dakar na daga Nouakchott ngarni Nouakchott en 1976 jallo ncefe Mauritanie région kanga 1976 sugu fana be ngede ko suge ke ani ngati ko même masonto kana ni nyambare bu samba masonto de kana ni nyambare ni digam ando ke ngali bombo kenya ken ni en 1976 baba la qajimera o finiro no région Allah len ke fatken donc na lina lo France njonga ATMF association de travailleurs maliens en France duga cissé awgar sa ko ke kande basi lawda baten sine goli ngana daga bobi ni gata kaitin tamma kan cigi bobi ni préfet ga dingar tawtin hankali do fu aw kaiti ka kinna kama jallo kim pallani ngari na électricien ko qara nan ngolli électricien ko depuis 1990 mi cegu men kanan
Oui. Yo 1990 nga golignana Crous de Versailles, Académie de Versailles, au ministère de l'Éducation. Jallo. ando ko ni timu nga ganyimi O gagné non do jabi duwa Haruna. Ado nkedo jabi duwa do Haruna. Jabi ni molo nyaatu jabi men ngaran chugunu molo nyaani jabi ngay men nya molo nya terinkan. Ngari Mamadou Bacili gari nde répété khasutumi ga répété soso ni kan chuge woni se safa. O ga duguta ko benkadi créé. Benkadi l'union l'attente de la solidarité. Au Kenya en 1983. Gadi de bari ngana shugu de bari comme ma si manante shuge wulen e fe ngai ka shuge shuga ko ngini ngebu sambanda susam Wallahi. shuge shuga ko ngini jabe ga shuge shuga ko nganda shu de bari Jallo. haruna ga shuge shu de bari nganda de bari haruna ga tine duwa nyane kandoro ke nyanye tine bobu samba ko men ni nya kandoro ke Jallo. mamadou bacili to na ko ma ko ke be gona nya duwa nte haruna ken kolenda o gemme ako jabe ga tine sonin ko mare mo ko ron daga domi nyanya kono panangati ne nya numu ko kasongo ni gati ni bangali o date ma sesira lo ko le mafara majamba Jallo. Kabako. ko siri ndi sancente benkadi o mare mo ko ron daga domi una medema ari odo soni ko jabiti soni ko mare mo ko ron daga domi fin karam mo ko shuge har ko mene serlanti da demba tenen shuge nyimme andi kendurande bari ay megenya shugul mo ko be ndi bagay ndi nyimme gati ni demba tenen demba lali demba uronjengi demba kiyenjenga amma Kabako. demba uronjengi antindanga lemme angana ro ngara ko angana daga no kobe tun kal lemme ngana idor kellondi agadi na khane ci tage kafanga dimmu anda shuwan bane Wallahi. ka ko mo lemme ngana de ko kellonda daga ta kata nya gan tun kana de do afasan Wallahi. demba tenen ko le nyandi ken ko bakasir mol Jallo nda kira ka hinto ko. adu gundon nafaden adu nafaden kininga en nafade ke kininga gana nafaden kininga tinan daga taku sila kasara nya na daga taku serbe get fontu bodu ma gama garembe Tum. ati laga anna kinanga na laga sara kundan chel ngen chuna waxa kunda ke sel ngen chuga na se gankam igana danga nga metu ku shakanta sana na magadiga akenti na daga taku ana da taku kunda ke sel ngen chuna se gankam ma wan pai na ai mota kuna wan pai angana tukusha na tigiri bagu ngara ko andan choron ko tabakado kanga metu kushi agana dang bramba na mo Kenya sigi agati keme ke shine meta na ngaran to kotona nga shugede meta na ngaran to kotona nga dege meta na ngaran to kotona nga frampore meta na ngaran to kotona nga so ngaran tankalle meketa parce que an chere Jallo. hari len ko fay ke bay gambe no ko ke len alhamdulillah ba wurdu woto nyaano Wallahi. haji atukara ga ayande kini kanata aji kasaro aya woto fay maganda ga wurdu Jallo. manen dikan khabane nga ka ko mamor gari ko mo ben ka kharana na har na wala le men ya wori na ta kuno da ba te ngatrin dina na finin kini arkilenki har ke kumbene okay kadu jabi duwanu khara album man bagandi jabi duwa yanda album ni kedi mi kafi album igade album ke be bagandi comme ken ka cang antum lan nallo kuncho fino go udwa in kara falle makadu Amma len paralia khangatu ken tanga bagadu bagandi ne mbutte mbutunte nyandu bagadu bagandi Kenya ngati ngana kaset be bar hari ngimran ta kame bar Kenya fa ngadu bagadu kaset ke bar har ko men ngimran ta la ta fo de bar ni ngum fo de bar ni utarin kanata ana nya ko bagadu lante set la Ni adiga me kuteta son ko kendi nge marke. Nti ngana hese wakati su fon chage ke mun ngemme dake akem mursonyen. Si ken chuge har lenki ngana tiringa awi marke ni. Ken chuge ni kan agoti ni lenki soro. les wala Kenya ni kunchu kapake bagadu kaset uyanda suge go ko wuri dama mu kwanka sedi gallande di Kenya na suka fini ken Gema nya munda na ken kutu. Wuri wuri salge. mamudan kuti aya krise go inkara ngati ati ge simme ati simme siri ntanji mi ati kembro kuma sare ati kedi jare nyai sasa anna mane kono jare sasa jare kutunda ngan nga kebe ko mamadu ni da moy mo gombe san ya di ya mari manal sa nga kebe ko ni da serena ma du fo so serenya khasuna masala nu fo kita do fo beira ngana fay nikite ngutu ati ili funchu ba na ngana tifi ngana ili funchu ke tifa gana bago koro men kafine anare menen na begay meneke gana begay makke naro meneke no anara na gunda ana kigise mbagandi kana funchu ne bari ili jogo de ke gana timme fil funchu ba ni kan de tifi de ili jogo de ke gana timme awge ma wujuni siki ko mo siki tanjike ado ili funchu siki bambalandi korte ngotere Wallahi. Jallo. anta dangi okay
agana dangi ke nga fumu agana konto ke nga konto jallo ok donc kushu gari keta man ne ci kesko awre na ko make nyen kat fofu de barna maka kawa duwa nantin ken gar senyen takara do lemene batte anga lemene wala na sare an koranga parce que asare ada bange entiki lebero alla di ko faare no ok faare ndo annabi nyimu e shoshare akan annabi nyimu nyam koriyo muhammad kishendo ne maga maga an koriyo donc duna ga bar kon ok olli kata radio senek point senek soningra.com anga goldino tamunyani onna ko ngani ki on qara jo anga ambire mo onna kam mo ma nawari soningra.com ndoko talinga nako soningra.com na khanuyen sefen kwani ngutu law sefene ta kisani ngimaka na kisani kono khad ne ko 2011 ndaga festival nga khay igar kebe ko isa unusundongo aya ni question posing a sefe moko a diga moko aga diga men kono aga sonin ken kono mobe ako seliginda wallahi isa unusundongo isa unusundongo awoyre lenki ko ta ke radio gorgol Mauritanie aga liginda compagnie gi liginda eri 2012 odi menyino 2013 ke fa ba fodi sisi fa ben nin kananya Allah bana ni doke fodi fa bani haba fodi fa bani anden kanu 2009 nanti nalli ikunyi wawunde ngari ndi micro bane ngututa bane fa bendi kiteli jiba gadi kebe bagane keme ado tampile wujune mudunge fendam ki fodi fa si donc agana ire jo fendam kege golle gamin safa konada te fodi atina mun tante place kinanga ngara jonga atana mane de berni to hunangu dangumani ni gumangu kisani ati letran chapanti mbaranti letran chapana ni mani letran chapanda nakia kona timbarangi letran ani mani chapanda alle me lore jo kekia magari ni agogobo bandar din kadi nda fota nangunyi onati kenda karanyimbe mashallah ketuga kisani bega baka kumbaka kitabunya legaru nene kelantaka arabin kotuku yogoni tolomondi ni itida ona kewto ona kedi tuano kulaga kotum kotula gitongoni toko tineni ke kallenga nawto 21h30 nandaga wara ma minuit ndir samanga se ukapidinga tum adi soni ka ko tuyindinga nawto gel aswane tare wallahi mo gari no ga france kebe tum ok sasa anna mani kono france konda pour na radio sembende nga kebe kono questioningara.com adalla gilaga facebook ninga internet ninga magari na radio kebe gandi radio fanka kesu fanka ashushuku dope okoti ashuru yake c'est normal ngana goli serende bari ma ko garantina da bari ya anda shukunu dan ka onnato radio questioningara.com goli nyanga na ci hasida ko tido Allah wi hasida ko Allah ya fofo gati anti kuma kai kunku hamminta idan golinata angana harri katta anganta kebe tangana ko ni do wura ko nanda suna hura ba na so ngo nya ya marta radio nka ko ke television gore ko sona ngelle me nyawon abane ajabani ko siso ajibani ko siso radio ke gaya wona bane ke soningra.com ko no gadi soningalle mu nya hol wallahi fiso wani kusino li suwari wa mutinu ndabarni ka ko nanke ni atisunu ngakri senya ngatu wallahi an sasa wurati journalist nyana bona nga goldini wendi mana soronya famu fiso iran kawanda media no kupikite makaba fiso gam media ka fikite maka anta tuini atelier akarene wallahi ben bani ante wallahi butinu diga kono parce que angatu fo go wudwa agana njuwa tina fo juante ko president baro gedi diga mebe ko puri e gana njuwa angata mungu nan topuni nga kangera topuni danda ta ko nangaru wala di juaya arson go ko juwa funga nan juwa jaje genyi golini mogobe jaje raga golini mogobe jaje mi jank bare chumula jaje kenga chumula jaje na suwa munda anya suwa munda ona la nyaga na kube ni geri wacha ina bogo jaje ngana bogo jaje har me jake sulini keso ni kara point commande fiso bangani duna muma ye ba ko damde da ko ninda duna muma wacce kortinia fiso gambo ko suyere
duna su terinkan Okay. wotina haaju mboniya ammi mboniya ga terinkan donc o ga kebe murnu sonu ko ma ambeti apes bane de afeti fijo bane de sori kenchu ina dem Okay. Adu ari mo siri boni time nyame frère Noari. kamare me Alpha Karaga Boubou Samba Diallo ado Mamadou Jobate ado journaliste Fore Cissé Brambe gari yere ona duwa gari kemena gabo amin gabo tande ko tan inshallah ko ten ora ka noari gari jonde gari television no woni ora technicien ko dia noari siri ko no gara masinu lagado noari mo ko siri bane be waga kapay an kana duru goto an kibege do kiri o ginya shobobu an kana duru ana duru goto wallahi goto ni manne serenga na har kattanga gatin dema adema tung anan kodi yimme maka giri deyde alla no khonno an kanna maka khon tung ndake mfami do inshallah noari mo ko fi serebe gara kanda jongu nyana gado mena anke ni tagenya keni hulle menyan akam amay moto donc andi ga mu guri ga mu ko siri kanwari mo